Very good. Ayan. Sige. Kama. Sige. Number 2. Adi kita number 2. Balik ka mo nga ng papel. Apatay. Diri. Number 2. Butangin number 2. Number 2. Butangin number 2. Sinahan. Diri. Hay ng lapis mo. Adi nahulog. Layo. Sige. Sige. Number 2. Pag himo ka mohin, pag ihap ka mo, gamit ang kauhit, numero 1 hasta 10. Amo adihiya, pero butangin niyuhin kauhit, ha? Kay karsigngon, nag-ihap ka mo, pero diri pa, tapos. Numero 2. Dida na la ubos, ayaw na, didi. Number 2, butang number 2, didi. Ay na, pag pinan-iris. Didi. Number 2. Okay. Uno. Number 1. Sige, 1. Sige, ayun, di kita nga di. Bagis. 1, number 1. Kauhit. Importante ang kauhit. Sige, kauhit. Butangin kauhit. Number 2. Kauhit. Diri tuldok ha. Diri tuldok. Ayaw pagsubad. Kauhit. Kay diri pa tapos ang iyo pag-ihap. Sige. 1, kauhit. Oh, sige. 1, bagis. Tapos kauhit. Sapit, adi ubos. Dida. Sige, ito. Oo. Sige, very good. Sige, kauhit. Number 2. Numero 2. Adi man, oh. 2. Numero 2. Adi, sapit, didi. Adi, ha? Ito, dida. Amon to, Clarence. Eksakto, very good. Sige, 2. Oh. Baliktad. Okay, mapapara.